Argo Parayangan, Kelason Panjang. Ke rumah Sablidan, nabrak. Mata lu anjing. Jangan di garis kuning. Jangan di garis kuning, mending tengah-tengahnya sekalian. Kalau motor kereta pasti pakai P, kode P. Kalau motor orang baru pakai kode motor. Oh, yang maju merah? Bisa, channel bisa kobong itu channel gua kobong. Gua kobong. Ya kan tahu siapa ada. Oh. Kalau motor kereta baru pakai. Tunggu di sini aja deh.